تبارک و تعالیٰ سن کوتا فضل کرم احسان پنس بندس پہ بار بار دیوان رب کائنات موقع پنس بندس بار بار موقع دیوان پنس بندس کہ اس بند رب کائنات نش دور آسان گومت یمس بندس تو ربس درمیان رشتہ آسان دوریومت رب کائنات دیوان بار بار امس بندس موقع اے میانے بندہ ول بچوسی سے بیاکھ اخ موقع دیوان ول یس مے سۭتۍ رشتو سی دوریومت سہ رشتہ کر مضبوط ول میون قرب کر حاصل یمس انسانس دنیا چہ زندگی اندر رب سن قرب حاصل گو یمس انسانس دنیا چہ زندگی اندر ربس سۭتۍ رشتہ مضبوط گو تمس انسانس ہیکن دنیا کہن تہ طاقت کمزور کرت کہن تہ طاقت ہیکن دنیا تمس کمزور کرت یمس انسانس رب سن قرب حاصل گومت یمس انسانس رب سۭتۍ رشتہ مضبوط گومت اس لیے رب کائناتن کور یہ ماہ سیام اس نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ کن کرو یہ دعا یہ ماہ سیامک آخری دہ ماہ سیامچ آخری رات ربس کن کرو یہ دعا اے سان ربا یم ات ماہ سیامس اندر اس یا اللہ یم ٹوٹی پھوٹی روز تھے یا اللہ یم سانی روز کرز قبول یا اللہ یم اس ماہ سیامس اندر نماز پڑھے یا اللہ تم سانی نماز کرز قبول یا اللہ سانی رکوع کرن کرز قبول یا اللہ سانی سجد تراون کرز قبول یا اللہ سانی قرآن پاک تلاوت کرن کرز قبول یا ربا اگر یت ماہ سیامس اندر یا اللہ اگر کیا کمی کوتاہی اگر کیا گناہ اگر کیا لفظ ساتھ آسنے گمت یا رب الکریم سان سارے کوتاہی کرزی معاف سان سارے لفظ ساتھ کرزی معاف سان سارے گناہ تہ معصیت کرزی معاف اے سان ربا ماہ سیام کس حق اوسی سو حق حقین اس ادا کرت کیا لیکن ربا یوتا سے طاقت اوسو دیتمت پنہ طاقت اعتبار اس کری واریا کوشش اس کری واریا کوشش سگو سکراز گسن اس کری واریا کوشش اس کو سیراز گسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میان ربا یوہی جمعۃ الوداع چینا نصیب اے میان ربا سانم تمام روز کر قبول سان تلاوت پڑھن کر قبول سانیم نماز پڑھنے کن قبول اور سانی صدق و زکات کر قبول یہ ربی کائنات سن واریا احسان واریا کرم یہ ماہ سیامک آخری دعا ماہ سیامچ آخری رات یت روز اندر ربی کائنات پتمہ لٹہ کور میں عرض یت روز اندر ربی کائنات باقین دہن ہر کن دہس اندر ربی کائنات شن لچھن جہنمین جہنم نش آزاد کران لیکن یت آخری دہس من ربی کائنات برابر تیتہن جہنمین جہنم نش آزاد کران یتا پتمن 15 دہن ربن آزاد کری تیتا ربی کائنات یت آخری رات اندر جہنمین جہنم نش آزاد کران اے سان ربا استشی منگان سان امواتن کرز طور کارم سہالت آسان تمن کرز جنت الفردوس عطا تمن کرز جنت الماوا عطا تمن کرز جنت النعیم عطا اے سان ربا اگر کان سختی اندر چوی اگر کان قبر ہند عذاب اس اندر چوی یا اللہ تمس دے قبر ہند عذاب نش نجات تمس دے قبر ہند سختی نش نجات تمس دے قبر ہند انگٹ نش نجات تمس دے تچ سختی نش نجات اے سان ربا یہ سون بلاو آسی یا اللہ اس دیز قبر ہند انگٹ نش نجات اس دیز قبر ہند سختی نش نجات اس دیز تچ سختی نش نجات یہ ربس دعا منگن ربس برونٹ کن آہوزاری کرن انکساری کرن اے ربا ماہ سیام کریوت نصیب آئند کمس انسانس آس ماہ سیام نصیبس کانت انسان ہیکن دعویٰ کرت انسان زندگی اندر
انسان یلیت روئے زمینس پر یا دنیا مز انن تم سات تھون بے خبر اور یل ملک الموت چھ برونٹ کن کھڑا گسان یہ روح چھس قبض کران تم سات تھون موت نش بے خبر انسان چھن پائی کیا میون آخری وقت کر اس دنیا مز میون آخری ریت چھا میون آخری دۄہ چھا میون آخری گھنٹہ چھا منٹ چھا اک سیکنڈ چھا میانے یم زندگی ہند باقی اس لیے ربس کن کرو یہ دعا حضرت ابو الفضل رحمت اللہ علیہ تہن اخ قول پیوم یاد حضرت ابو الفضل یوس مشہور تابی رحمت اللہ علیہ یمس فرماوان یدعونه 6 اشہر ان یبلغهم رمضان اس ربس شن رتن برابر دعا منگان اے سان ربا اسواتنا ماہ سیامس اے سان ربا اسواتنا ماہ سیامس اور یل پت رب ماہ سیام اس نصیبس کران یل ماہ سیام اس لبان ثم یدعونه 6 اشہر ان یقبله اور ماہ سیام یل رخصت اس غسان ام پت اس برابر بی شنرتن یہ دعا کران ان یقبله ربی اے میان ربا ون کرزی ماہ سیام سان خاطر قبول. ایک مسلمان سے شان